ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थस्कन्धः प्रथमोत्सवः। मैत्रेय उवाच मनस्तु शतरूपायं तिस्रकन्यासुतगिरे आकुदर्देवभूतिश्च प्रसूतिरिति विस्तृताः आकुदिमृते प्रादादविभातिमतिं नृपा पुत्रिका धर्माश्रित्य सद्रूपानुमोदितः प्रजापतिः स भगवान् रुचिस्तस्य मदीजनद मिथुनं ब्रह्मवर्चसि परमेण समाधिना यस्तय पुरुषः साक्षात् विष्णुयज्ञस्वरूपदृक् यस्त्रिसा दक्षिणाभूतेरविसभूतानपायिनी आनिन्ये स्वकीयं पुत्र्य पुत्रं विततरोचिषां स्वयंभुवमुदायुक्तो रुचिर्दग्रह दक्षिणां तं कामयान भगवान् वाह संपदे तुष्टां तो समापन्नो जनयद्वा सात्मजान् तोषः प्रतोष सन्तोषः भद्रसान्देरस्पतिः इदमः कविर्विभुस्पन्न स्वदेवो रोचनो दुषट तुषितानाम ते देव आसन् स्वयंभुवन्तरे मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञसूरगणो वेदा प्रियप्रदत्तानपादो मनुपुत्रो महोजशो तत्पुत्रपौत्रनत्रेण मनवृत्तं तदन्तरं देवहूतिमदत्ताद कर्दमायत्मदं मनः तत्सम्बन्धेन सुतप्रायं भवता गततो मम दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिं भगवान् मनः प्रायच्छद्यतदाशागस्त्रिलोकं विदतो महान् यः कर्दमसुधा प्रोक्तानां ब्रह्मर्षिपत्नयः तासां प्रसूति प्रसवं प्रक्ष्यमाणं निबोधमे पत्नी मरिजस्तुकला सुसुरे कर्दमात्मजा कस्यमं परिणानं च यरापुरितं जगत् पूर्णिना सूतविरजं विश्वगं च परन्तप देवकुल्यं हरे पादशौचद्यदुत्सरिद्दिवः अत्रे पत्न्या सूयत्या अत्रे पत्न्या सूयात्रिन् जज्ञेषु यशसुतान् दत्तं दुर्वाससं सोम मात्म्ये स ब्रह्मसम्भवान् विदुर उवाच अत्र श्रेष्ठा स्थितिपत्यन्त हेतवः किञ्चित् ऋषभो जाता एतदाख्यायि मे गुरुः मैत्रेय उवाच ब्राह्मणानोदितो सृष्टा वत्रे ब्रह्मविदम्बरः सपत्नये वृक्षं कुलात्रे तपसि स्थितः तस्मिन् प्रसूनस्तवक पलासशोककानने वानविस्रवद्भिर्गोष्ठे निर्विन्द्याय समन्तता प्राणायामेन संयम्य मनोवर्षतं मुनिः आतिष्ठत्येकपादेन निर्द्वन्द्वो निरभोजन शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वर प्रजामात्मसमं मह्यं प्रयच्छतीति चिन्तयन् तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामेकसाग्निना निर्गतेन मुनिर्मूर्ध्ना समीक्ष्य वृषभस्त्रियः अप्सरोमणि गन्धर्व सिद्धविद्याधरो रवेः वितायमानस्य तदा पदं ययोः तत्प्रादुर्भाव संयोग विज्योतितमनामनि उत्तिष्ठन्येकपादेन दर्शविदर्शवान् प्रणम्य दण्डवधभूमा उपतस्थिरहणाञ्जलिः विसहंससुप्राणास्तं शिष्यन्यश्चिन्निदान् कृपावलोकेन हसद्वदनेन उपलम्बितान् तद्रसिजा प्रतिहते निमिल्यमनिरक्षणे चेतस्तत्प्रभोम्यञ्जन् स्थावति सुमताञ्जलिः सुलक्षणया सुप्तया वाचा सर्वलोककरी यशः त्रिवाच विश्वदभवस्थितिलये सुविभज्यमानैर्मायागुणैरनेकं विगृहीतदेहा ते ब्रह्म विष्णुगिरिसा प्रणतोऽस्म्यहं वस्तिभ्यगेव भवतां मयो बहुधा एको महेव भगवान् विबुधप्रधानश्चित्ते कृता प्रजननाय कथं नो योऽयम् अत्रागतस्तनव्रतं मनसो विदुरा लोता प्रसीदत भवानि अभिस्मयो मे मैत्रेय उवाच इति तस्य वचनं श्रुत्वा यत्रास्ते विपदर्शवा प्रत्याह लक्षणे प्राच प्रश्यतां वाचः देवावचो यथा कृतसङ्कल्पो भाव्यन्तने भाविनी संसर्पसिते ब्रह्मणि यद्वैधाति यो वयम् अनस्मादं भूतास्ते आत्मजालोकविस्तृता भवितारङ्गभद्रं ते विस्रपन्ति ते यसा एवं कामरं दत्त्वा प्रतिजग्मो सुरेश्वराः शवानितास्तयो सम्यक् पत्युरमित सदः सोमवद्ब्राह्मणां सेन दत्तो योगस्तु योगविद् दुर्वासः सङ्कर्षंशो जीवदाङ्गिरसप्रजाः श्रद्धात्वङ्गिरसि पत्नी चतस्रश्रुतकन्यकाः श्रीवालिगोराका चतुर्धनमधिस्तथा तत्पुत्रापरास्तां संख्यातो स्वार्धसन्तरे उत्तत्यो भगवान् ब्रह्म साक्षात् ब्रह्मिष्ठस्य बृहस्पते कुलस्थ्यो जनैः पत्न्या मगस्त्यं च वैभवः शून्यजन्मनि धरदाङ्गिर्विश्रवस्य महातपाः तस्य क्षुपतिर्देवा कुबेरस्त्रिविणासुता रावणः कुम्भकर्णस्य तथन्यासं विवेषणः कुलस्थ्यायागतिर्वार्य त्रीणशतसते सुतान् कर्मश्रेष्ठं वरीयं संसहिष्णुं च महामते क्रतोरविद्या भार्या बालकल्याणसूयया ऋषिंसस्य सहस्राणि ज्वलत प्रमते सा ऊर्जाञ्जगिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परन्तप चित्रकेतुप्रधानस्ते सप्तब्रह्मर्षयो मलाः चित्रकेतु सर्वोच्चस्य बृहदामित्र एव च ऊर्वणवशुविद्यानद्युमनशक्त्यतयो परे चित्तिष्वधर्मणः पत्नी देवपुत्रं हृदप्रदं दत्यं च मत्स्यशीर्षं भृगर्भं शनिबोधने भृगोख्यातं महाभागः पत्नीं पुत्रं जीजनद धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्प्राम् आयतिनियतिं चैव सुदेमेरस्तयोदरात् ताभ्यं तयोरबोधं मृगण्डः प्राण एव च मार्कण्डेय मृगण्डस्य प्राणदेशशिरामुनि कविस्वभार्गवो भगवान् शनाशुता तैर्मुनया क्षत्रलोकान् सर्गैर्भावयन् एषः कर्दमदोहित्रा सन्ताना कथितस्तव
शृणोत श्रद्धानस्य सद्यपापहरापरा प्रसिद्धिं मानवीं दक्ष उपयमेधात्मजा तस्यं सुदर्दवैत्रे शृणुसामललोचनाः त्रयोदशाद्धर्माया तथैकामग्नये विभुः पितृभ्यः एकमित्यभ्यो भवा एकमवच्छिदे श्रद्धा मैत्रिया शान्ति तुष्टि पुष्टि क्रियन्नते बुद्धिर्मेततिक्षारे मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्याः श्रद्धा सुतसुवं मैत्री प्रसादामभयं दया शान्तिसुखमदं तुष्टि स्मयं पुष्टिरशूयता योगं क्रियन्नते दर्पम् अर्थं बुद्धिरशूयता वेदास्मृतिं तिक्षातु रेमम् क्षेमं रे प्रश्रय सुतं मूर्ति सर्वगुण उपत्तिर्नरनारायण ऋषे हेरुजमनिदेव विश्व मभ्यानंद सुनिवृतम मनांसिको बाधा प्रसेदो सरितत्रया दिव्या वाद्यं तुर्याणि पीतु कुसुम पृष्ठयाः मुनयः तुष्टुष्टुष्टा जगुर्गन्धर्व किन्नरा दत्यांश्रम स्त्रियो देवा आसीन्मत्परमङ्गलाः देवा ब्रह्मदया सर्वे उपतस्तुरविष्टवेः देवा ऊचुः यो मायया विरचितं जयात्मनेदं खेरूपभेवम् इव तदपति दक्षिणाय एतेन धर्मसदने प्रतिमूर्तिना व्रादोत्सकार पुरुषाय नमः परस्मै सोऽयं स्थितिभ्यतिकरोपशमाय श्रेष्ठान् सत्येन नः सुरगणाननमीय तत्त्वः दृश्यादप्रकरुणेन विलोकनेन सश्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम् एवं सुरगणैस्ताता भगवन्तमविष्टुतो लब्धावलोक रक्षितो गन्धमादनं तायमे भगवतो हरिरं समिहागतो भारभ्याज भुव कृष्णो यदुक्लद्वहौ श्वहाभिमानिनस्ताग्ने रात्मदास्त्रिनजीजन पावकं पवमानं च शुचिं च हुतभोजनं तेभ्योग्नयक्षामभा चत्वारिंश पञ्च च तैवैकोनपञ्चाशत् साकं पितृपतामहे वैतानिके कर्मणि यन्नाम वीरब्रह्मादिवि अग्ने इष्टयोजके निरूप्यन्ते ज्ञस्तुते अग्निपातावरि सदा सौम्यापितराज्यपाः साग्नयेन नेस्तेषां पत्नीं दक्षिणीषुधा तेभ्यो तदा गण्यते पैनं धारणीं सुधा उवेते ब्रह्मादिन ज्ञानविज्ञानपारगे भवस्य पत्नी तु सते भवं देवमनुप्यता आत्मना सदृशं पुत्रं नलेभे गुणशीलता त्रितरेपतिरूपेष्वे भवाया नागशेषा अप्रणेवात्मनात्मानां मदहादियोगसंहिताः जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसं संहितायां चतुर्स्कन्धे प्रथमोत्सवः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।